Hello guys. Ayan siya guys. So, ganda nito guys. Pang grill. Ayan, meron akong pang grill. Grill pan to guys. Ayan. Ayan. Ganda diba? At meron pa guys. Yan, thank you sa nagbigay. At meron pa guys. What? Ito guys. Hindi ba guys? Ayan. Ang cute-cute naman. Oh. Para daw to kay ate. Para ganahan siya magluto guys. Ayan. Oh. Ayan. Ito para sa akin. Ito naman para kay ate Ash. O, diba? Ayan, ang sarap guys. Oh. Ayan. Kain na guys. Ayan. Oh. Wow! Kaganahan ka magluto pag ganyan. Oh. Thank you so much guys for watching. Bye-bye!